जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार तू ही मोर सुख शांति तू ही मोर सुख शांति तो बहु छैरे मो घर आउ केही नहीं आपणार माँ जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार तू ही मोर सुख शांति तू ही मोर सुख शांति तो बहु छैरे मो घर आउ केही नहीं आपणार माँ जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार विश्वासर कांथ देई तोळीछि मु घर ता उपरे लेपिछि माँ जतने नाम तोर विश्वासर कांथ देई तोळीछि मु घर ता उपरे लेपिछि माँ जतने नाम तोर मत कृपारे गढ़ा छपर मत कृपारे गढ़ा छपर नहीं झड़ बतासकु डर आउ केही नहीं आपणार माँ जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार आस्पृहार धूप देई पूजु थाई नीति समर्पण फूल देई जनाए प्रणति आस्पृहार धूप देई पूजु थाई नीति समर्पण फूल देई जनाए प्रणति माँ प्रसाद बोली मु पाऊ थाए माँ प्रसाद बोली मु पाऊ थाए आह मधुर हसकु तोर आउ केही नहीं आपणार माँ जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार तू ही मोर सुख शांति तू ही मोर सुख शांति तो बहु छैरे मो घर आउ केही नहीं आपणार माँ जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार माँ जानी तो बीनु मोर आउ केही नहीं आपणार आउ केही नहीं आपणार माँ वंदे मातरम। शुभश्री सोमवार विलंबित अपराह्नर अध्ययन वर्ग रे सम्मिलित सबु भाई भणी मानक पई अंतररू अनेक अनेक स्वागत एवं शुभेच्छा। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଆପା ଏବଂ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପା
जी आज अंशग्रहण कर एक सुंदर संगीत उपस्थापना करुले एवं जो उपा भाई माने ये कार्यक्रम रे पृष्ठपोषक भाव में रही समस्त अंतर अनेक अनेक श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन पूर्वक आज आलोचना में आरंभ करुछंती। 9th पैराग्राफ रो आमे जो अंश गुड़िक पढ़ी तार एक सुंदर फीडबैक जोटा आम अति प्रयोजनीय तांकर निजस्व मौलिक ढंगरे उपा दे सारी। आज अध्ययन को आम सीधा जीवा and if we can go back into ourselves हमको कोठी की जीवा को पड़िबो नाही, को दूर स्थान को जीवा को पड़िबो नाही, को हिमालय को नुहे, को आश्रम को नुहे, को मठ को नुहे, को मस्जिद को नुहे, को तीर्थ स्थान को नुहे, को गुरु को पाख को नुहे, को दूरस्थ भगवान को पाख को नुहे, को देवता को पाख को नुहे, आमे निज पाख को आसीबा स्वस्थ निज पाखे रहिबा स्वास्थ्य स्वस्थ निज पाखरे रहिबा निज पाखरे रही पारु नांती बोली तो एते दुख कष्ट जातना एते भ्रम एते मरीचिका एते माया एते कोलाहल एते मान अपमान हाट बसी पृथ्वी रे। मनुष्य जो सतरे निज पाखक फेरी ना ये पृथ्वीर 99 भाग कोलाहल रहिबो नाही। क्षमता पाई प्रतिष्ठा पाई प्रतिपत्ति पाई गर्व औद्धत्य अहंकार किछि पाई आवश्यकता भी रहिबो नाही। किए अभिमान अच्छी किए मनोज किए निया जल किए लिभौच किए रागी करी अच्छी किए आहरी क्रोधित करुछि। ये जगत ये चली तार कारण समस्त बाहर अच्छा निज भीतर को बाहुड़ी आस निज भीतर को बाहुड़ी आसवा। इफ वी कैन गो बैक इनटू आवरसेल्फ आमे फेरी आसवा गो बैक आमे थिले सेठू आमे उत्साहित होइछे पुणी बैक करी आसवा। आमे गोटे सेल्फ डिफ्यूजन प्रोसेस रे बाहर को पळै छथि पुणी थरे आमे गोटे सेल्फ कंसंट्रेशन मेथड रे पुणी भीतर को आसीबा। आसिके कौन करिबा एंड आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स निज को चिन्हिबा। आमे निज को चिन्हि नांती जदि भी चिन्हिचंती केमि चिन्हिचंती आपनकर परिचय मागिले आमे जो परिचय सब दऊ आम घर ये मो बापा ना या मो माँ ना या मो एते मसीहार जन्म होइतिले एते पाठ पढ़ी चाकरी करथिली सेगुड़िक सब आम परिचय नुहे। तेणु आमे जन्म हवा परे विभिन्न डाल रे बसु गोटे चढ़ई विभिन्न डाल रे बसे से डालटा तार परिचय नुहे। आमे पृथ्वी रे जो परिचय नहीं कि बंचुछु अमुकर पुओ अमुकर झियो अमुकर पुओ माने अमुकर माँ अमुकर बापा अमुकर भाई अमुकर भौणी सेगुड़िक आमर परिचय नुहे सेगुड़िक सब डाल। भाई सुबुद्धि कहीं के हाँ पाइबे सुविला कि हेलो हेलो
भाई आदौ शुभुनी आदौ शुभुनी हाँ ऑडिबल तो के कौ लिखुचंती समस्त को शुभुची आपण को मोबाइल किसी प्रॉब्लम अछि शुभुची भाई शुभुची आम हाथ गोड़ आमर नुहे आमे जो डाल रे सब बसुचंती से गुडी को आमे नुहंती आमे जो ठिकाना रे रहंती से आमे नुहंती आमे जहाँ सहित परिचित से सब आमे नुहंती आमे होचो चिदानंद स्वरूप शिव हम आमे सचिदानंद सही परिचय पाख को जदि फेरी जाई परिबा गो बैक into ourselves and identify ourselves निज को निज सहित परिचित हवा निज को जानिबा तेणु ये जगत रे आमर असल समस्याटी होची आमे निज भीतर को बाहुडी पारु ना सब बेले गोटे एक्सटर्नालिटीज भितरे बाहर परिस्थिति बाहर घटना बाहर व्यक्ति विशेष बाहर मनीष मान गहन रे बाहर पशु पक्षी जीव जंतु सचराचर सहित आमर जो संबंध को नहीं आमे व्यस्त रहीचु सेगुड़िक माने एकाथरे परित्याग करिया किछि आवश्यकता नहीं प्रभु श्री अरविंद जेमिति बंचुथिले माँ जेमिति बंचुथिले सेमानक जीवन आम आगे उदाहरण अच्छी आम क्यों जीवनटी बंचिबा किपरि निज भीतर को बाहुड़िबा किभली निज भीतर को निज को चिन्हिबा माँ निज को चिन्हि थिले प्रभु श्री अरविंद निज को चिन्हि थिले वासुदेव रूपरे माँ चतुसत्ता को 12-13 वर्ष जानी सारी तार अर्थ नुहे जे बाहर जीवन जगत जीवन को से प्रत्याख्यान करिसेंती बाहर जीवन रे से खूब बेसी रही थिले किंतु निजर परिचय जानिला परे बाहर जीवन रे रहिबा और निजर परिचय न जानी बाहर जीवन रे बहु घात प्रतिघात सब सहिबा ये अलग अलग कथा तेणु एक निवेदन होची निज भीतर को बाहुडी आसीबा निजर परिचय चाहिबा खोजिबा not with our superficial experience आमे आमर बाह्य अनुभूति गुड़िक सहित निज को आइडेंटिफाई करवा नहीं तादात्म्य आनिबा नहीं आमर निज सहित आमर तादात्म्य आनिबा जो आइडेंटिफाई आमे करवा से आइडेंटिफाईटा नॉट विथ द सुपरफिशियल एक्सपीरियंसेस किंतु आमे सब बेले सुपरफिशियल एक्सपीरियंस सहित आम तादात्म्यटी को सबुबेले ही ताही करूँ आमे खाद्य खाइला बेले पोशाक पिंधिला बेले सभा समिति को जीवा बेले कोठी की भी जानतु आपण बॉम्बे जानतु कि मद्रास जानतु पंडिचेरी जानतु कि अहमदाबाद जानतु आमे सब समय रे गोटे एक्सटर्नल सुपरफिशियल एक्सपीरियंस सहित निज को बांधिया को चाहूँ आइडेंटिफाई करिया चाहूँ निज सहित नुहे तेणु सो राज सोस्त सो जो आसे सो अहम सोर परिचय सो सहित तादात्म्य हवा आत्मा सहित निजर तादात्म्य को बढ़ेवा बट विथ दैट रेडिएंट फेनोमेना of the divine एठी पेनम्ब्रा बोली जो शब्दटी व्यवहार करा जाउछि सेटा हला गोटे ज्योति छाया रेडिएंट तो ज्योति पेनम्ब्रा हला तार छाया ज्योति संगरे छायाटी सब बळे थाए जो गोटे आलोक जळिबे ता संगरे गोटे छाया थाए सेटा को आमे अम्ब्रा पेनम्ब्रा एमती कहूछु एठी प्रभु कहउछन्ते बट विथ दैट रेडिएंट पेनम्ब्रा ऑफ द डिवाइन ये जगतर भगवानंकर जो ज्योति इच्छा रही आमे तारी पाखरे
रहिबा, we can live in that attitude towards the contact of the world. आमे এই জগତର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ବେଳେ, ଜଗତର ସଂସ୍ପର୍ଶ ସବୁବେଳେ ଆସିବ। ଆପଣ ହିମାଳୟରେ ଥାନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ରମରେ ଥାନ୍ତୁ କି ଘରେ ଥାନ୍ତୁ, ସଂସାର ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ, ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ତାକୁ କେହି ନିଜ ଡେଣା ପରି ଆମେ କାଟି ଦେଇ ପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଚଢେଇ କହିବ ମୋ ଡେଣାଟାକୁ କାଟିଦିଅ, ତ ଡେଣା କାଟିବା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଠିକ ହବ ଆମେ କେଉଁ ଆକାଶର କେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିନେବା। ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା, ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁକ୍ତିବୋଧ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବା। କେତେ ସମୟ ଚଢ଼େଇ ଡାଳରେ ବସିବ, କେତେ ସମୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହିବ କି ନ ରହିବ, ଏ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତ ସହିତ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ କେତେ ରହିବା କେତେ ନ ରହିବା, ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର କଥା। we can live in that attitude. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁପରଫିସିଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବି, ନିଜ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବି, ନିଜ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼େଇବି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମନୋଭାବରେ ମୁଁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, standing back in our entire consciousness from the pleasures and the pains of the body. ଶରୀରର ସୁଖ ଆଉ ଶରୀରର ଦୁଃଖ, ଏଇ ଦୁଇଟା ସହିତ ମୋର ସମଗ୍ର କନସିୟସନେସଟି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଣ୍ଟାୟାର କନସିୟସନେସ, ମୁଁ ସେ ତାଠାରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି, ଫେରି ଆସିବି, ପଛେଇ ଆସିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନ ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଛି, ମୋର ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଛି, ଗତିଶୀଳ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଫେରି ଯାଇପାରିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଡି, ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ, ଶରୀର, ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଆଉ ମନ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲିଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସ ରହିଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ ନ କରି ଟିକେ ପଛେଇ ଆସିବି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାକ୍। ସବୁବେଳେ ମୋର ଅଣ୍ଟାଟା କଣ ହେଲା, ମୋ ଛାତିଟା କଣ ହେଲା, ମୋ ଆଖିଟା କଣ ହେଲା, ମୋ କାନଟା କଣ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରାଣର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନୁଥିବା, ମନର ସବୁ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଭ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବା, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରମେ ଆମେ କମେଇବା। ମନର ହୁଇମ୍ସ, ପ୍ରାଣର ଇମୋସନାଲିଟି, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲିଜମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା, ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା, ପଛେଇବା। ଯେମିତି ଆଜି ଜୀବନରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସାଧନା, ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଆମ ସାଧନାର ପଥ। Possess them as experiences whose nature being superficial does not
touch or impose itself on our core. ତେଣୁ ଆମ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ possess them as experiences, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ହୁଏତ ସାଇତି ରଖିବା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସୁପରଫିସିଆଲ, ନେଚର ବିଙ୍ଗ ସୁପରଫିସିଆଲ। ସେମାନେ ଆମର କୋରକୁ, କୋର କହିଲେ କ'ଣ? ଅତି ମୂଳ, ଅତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, କୋର, କୋର କ'ଣ? କୋର ସବଜେକ୍ଟ, କୋର ହାର୍ଟ, ଗଭୀର। ଏଇ କୋରକୁ ସେମାନେ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ରିଅଲ ବିଙ୍ଗ, ଆମର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା, ସତ୍ ସତ୍ତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତା ସହିତ ୟାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମ ଆତ୍ମା, ଆମ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଆମ ବାହାରିଆ ଜୀବନର ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁପରଫିସିଆଲ ଅନୁଭୂତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ, କୋରକୁ, ଗଭୀରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥାଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସମୟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଡେରି ଲାଗେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ପ୍ରଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ମନମୟ ହେଲା ପରେ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ମଣିଷ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଗତିର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗର 3 steps ଅଫ୍ ନେଚର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ହବା, ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ହବା କେତେ ଜରୁରୀ ସେ କଥାଟିକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପାହାଚଟି ଯିବେ। +2 ରେ ପଢିବା ପାଇଁ ମିନିମମ ଯୋଗ୍ୟତାଟି ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ଲାସ 10 ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଏଇ ବାଟରେ ସକ୍ସେସିଭ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମନମୟ ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଦେଖିବେ ବହୁ କବି, କଳାକାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଚିତ୍ରକର, ସ୍ଥପତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅଧିକ ବାଟରେ ବୌଦ୍ଧିକ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଧର୍ମୀ, ମାନେ ତର୍କ ସମ୍ବଳିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ରେସନାଲିଷ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାରି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ମାନେ ନାଚ ଗୀତ ଦରକାର, ଢୋଲକ ବାଜୁଥିବ, ବଡ ଜୋର ମାଇକ ବାଜୁଥିବ, ବହୁତ ଗୀତ ନାଚ ହଉଥିବ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥିବ, ମଞ୍ଚେ ଲୋକ ଖିଆପିଆ କରୁଥିବେ, ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ, ସେଇ ସବୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କିଏ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, କିଏ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, କିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ମନରେ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମନମୟଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ଦେୟାର ଇଜ ଆନନ୍ଦମୟ ବିହାଇଣ୍ଡ ମନମୟ। ସେ ଆନନ୍ଦମୟକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାଷ୍ଟ ବ୍ଲିସ୍ ସେଲ୍ଫ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଲିମିଟେଡ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ। ଯୋଉଟାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷ୍ଟ, ବିସ୍ତୃତ ବ୍ଲିସ୍ ସେଲ୍ଫ, ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା, ଯିଏ କୋଉଠି ରହିଛି ନା ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ, ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଦ ଲିମିଟେଡ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ, ମନସତ୍ତା ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ବିରାଟ, ବିସ୍ତୃତ
Anandamaya Satta. And the latter is only a shadowy image and distorted reflection of the former. एटी लेटर किए ना मनोमय फॉर्मर पर जहाँ विषय कहगला आनंदमय ताले आनंदमयंकर गोटे डिस्टर्ब्ड रिफ्लेक्शन माने प्रक्षिप्त बा विक्षुब्ध प्रतिफलन बा प्रतिरूप शाडोई इमेज छाईग्रस्त रूप हेउछि मनोमय सत्ता माने लेटर तेणु आमे समस्ते आनंद को पाती टिके टिके आनंद विषय आमको टिके जी संभव बिकॉज इट इज लिमिटेड गोटे सागर जदि आनंदर परिमापक हुए आपण को जदि कह ये सागर टाक नहीं जा सागर हूँ आनंद आमको जदि कह ये सागर टाक नहीं जा आम केते नहीं पार आमर जेतिकीटा माठिया अच्छी जेतिकीटा पट अच्छी माने बाल्टी अच्छी आम से सागर रु पानी गुड़ाक आणिक रखा ये हूँ आमर पात्रता पात्रता माने योग्यता पात्र शब्द गोटे भल शब्द आम माने बापा माने बर पात्र खोजुले कन्या पात्र खोजुले पात्र माने जो धारण करा जाए पात्रता कहले योग्यता स्पेस कंटेनर तेणु एठी आमे आम मनोमय सत्तारे जो आनंदटी को विषय आमर परिचय रही मन प्राण देह समस्ते लगी पड़ी जेतिकी आनंद ये जीवन रे पाती तीन जन जाक बहुत चेष्टा करती आनंद को पाइया पई किंतु आनंद तांको पाखरे नाही से बहुत कोर रे रही पश्चात रे रही सेठी एबे सुद्धा मनुष्य पहुंची पारु नाही आनंद केबे गोटे सुपरफिशियल एक्सपीरियंस नुहे तेणु जहाँ भी मनीष कह हाँ अनेक लोक कहते आम आनंद रे अच्छु से साकिंकर गोटे इंग्राजी गल्प आपण को मन पड़ुथबो गल्पटीर शिरोनामा मन पाक पारनी कहानी भाई दले लोक गोटे निर्जन दीपरे बसिकी कॉफी पीउचंती प्रसंगटी जो कथा होचंती सो आगे दुनिया रे बहुत काफेटेरिया सब थिला जो थे बहुत विद्वान लोक मैंने बसिकी बहुत आलोचना करती बहुत दार्शनिक कथा बहु उच्च मान प्रबंध सब से काफेटेरिया लिखा जाए कलिकता रे बड़ बड़ पुराना सहर गुड़िक से भली सब आड्डा जो कवि कलाकार माने दार्शनिक माने मनस्वी मनीष माने भेट करती परस्पर को एम सब थिला अतीत से सब सम्मेलन गुड़िक केमिति कौन व्याहत होती समाज रे एवं ये कहबार कथा साकिंकर गल्पटी से भली गोटे कथा को कहूची जे पृथ्वी किए सुखी अच्छी समस्ते कहते ना मोर सुख ना मोर सुख ना मोर सुख ना किंतु जड़े कौच मोर सुख अच्छी सी कहीं सुख अच्छी बोली कहूची सी सुख कहीं अच्छी बोली वर्णना करिया पूर्वर तांको जड़े मनस्वी लोक कहते जे सेमिति दाबी करुवा मनुष्यटी आइदर इज ए बीस्ट और ए गॉड गोटे पशु ही कही पारे से आनंद रे अच्छी ना जने देवता कही पारे आनंद रे अच्छी किंतु मनीष केबे कही परिबनी कारण मनीष सब बेले बाह्य परिस्थिति गुड़िक भितर बंचुची बाह्य व्यक्ति बाह्य घटना को नहीं बंचुची एवं सेठी सुखर बा आनंदर केवल गोटे डिस्टर्ब्ड रिफ्लेक्शन रही शाडोई इमेज रही तेणु से पाइब जो राज्य रे आदो माछ मिले ना खाली सुखुआ मिले तो से लोक गुड़ा कौन खाइबे सुखुआ खाइबे तो आमे जो मनोमय राज्य रे रहीचु सेठी
प्रकृत आनंदटी न मिली जदि कि आमको गोटे विकृत आनंद मिलिବ आमे से विकृत आनंद नहीं बचिबा आमे सेमती बंचिबार अभ्यस्त होचु किए कौन कहला किए कौन भाविला किए कौन भाविबो किए कौन कहइबो एही होची आम जीवन द ट्रूथ ऑफ आवरसेल्व्स लाइज विदिन पुणी थरे कहा जाउछि सेही सत्य दूरस्थ नुहे सेही सत्य होची आत्मिक सेही सत्य आम निकटरे अछि लाइज विदिन आमरी अभ्यंतर रे आमरी गभीर सत्तारे रहिछि जाको आमे इनमोस्ट सेल्फ बोली कहूछु आमे जाको ट्रू सेल्फ बोली कहूछु जाको आमे साइकिक सेल्फ बोली कहूछु अबा जाको आमे सोल बोली कहूछु एंड नॉट ऑन द सरफेस एटा कोनोसी बाहरे नहीं ये सत्यटी आम भीतर रही कौ रूप रही जो माने पाई सारी से माने कृष्णमूर्ति हुंतु रमण महर्षि हुंतु रामकृष्ण परमहंस हुंतु से माने जदियो आम पृथ्वीर बहुत बड़ वैज्ञानिक से माने नुहंती आम पृथ्वीर से माने बहुत बड़ कवि कलाकार साहित्यिक संगीतज्ञ सिनेमा अभिनेता कि भल खेलाड़ी नुहंती किंतु मां को भाषा रे से माने बहुत बड़ हायर फुलफिलमेंट जो हायर परफेक्शन टे पाई सारी लोअर परफेक्शन किसी खराब कथा नुहे जो माने बहु जीवन रो बहु भूमि रे निजर व्युत्पत्ति हासिल करुछंती उत्कर्षता हासिल करुछंती बहु शिखर को स्पर्श करिछंती बहु उच्चा मनीष बहु टंका रोजगार करिछंती बहु सम्मान पाई से समस्ते सब गोटे लोअर परफेक्शन भितर अछंती हमें ए विषय केबे केबे आलोचना करूछंती आलोचना जदि कान रे पड़िथिबो ताले ए सब मनुष्य मान को आमे हायर परफेक्शन स्थिति रे नउछु जो माने निज को खोजी पाइछंती निज अभ्यंतर को जाई परिछंती निजर भितरे थिबा सत्यर संदर्शन करि परिछंती एवं सेमानंकर जीवन बाह्य जीवन प्रति सेमानंकर अभिमुख्य बदलिछि सेमान निज चेतना को गोटे रिवर्स कर दे पारिछंती जोटा बाह्य अभिमुखी की रही ताको अंतर अभिमुखी करि पारिछंती बाहरे जे सॉल्यूशन खोजुछि और जे अंतर भितरे समाधान टी खोजुछि ता भितरे बहुत बड़ पार्थक्य रही आम आम मन रे जते पर्यंत एक कथा रहितिबो जे सॉल्यूशन टी बाहरे अछि ताले आमे उटे पिलालिया भूल कर चलथिबा सॉल्यूशन सब बेले निज पाखरे अछि निज भितरे अछि तापरे आमे एक कथाटी को दाबी करि परिबा जे आम पाखरे जो ट्रिपल वाइब्रेशन हुई अगेन दिस ट्रिपल वाइब्रेशन कौन से तीनोटी स्पंदन ना प्लीजर पेन इंडिफरेंस गोटी हला आनंद अन्यटी दुख और तृतीयटी आमर माने गोटे प्रकार कौन निरस्त्र भाव जो आम निर्लिप्त भाव गोटे तटस्थ अवस्था जो आमे ताको सुख कह जाउनी कि दुख कह जाउनी सेमति बहुत आम सब एबे आम सब कॉन्शियस हेलानी आपण देखुथि सकाळ उठिले आपण देखबे मु वर्तमान कोन फील करछि सुख भावछि कि दुखी भावछि संगे संगे सब मोहर मोह बदलुछि संगे संगे आपण सुख लागुथो आनंद रे थिबे पुनी संगे संगे दुखडा माडिबे पुनी किछ समय पर आपण न्यूट्रल हे जइबे पुनी सुख आसी जो पुनी दुख आसी ये सब गोटे सिनेमार ट्रेलर भली गोटे कहानी भली चालू था केमिति ना गोटे आपण क्रिकेट कमेंट्री देखुचंती छक्का चौका हियला आपण जो दल को भल पाउचंती क्रिकेट विकेट समान नहीं गले
ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦିଶୁଛି ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଅପୋଜିଟ ହୁଏ, ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ସେଥିପାଇଁ କାହାରି ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଅଛି ନା କାହାରି ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ତୃଷ୍ଣା ବିତୃଷ୍ଣାର ମଝିରେ ଛିଡା ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସୁପରଫିସିଆଲ, ବିଙ୍ଗ ସୁପରଫିସିଆଲ। ଏ ସବୁ ବାହ୍ୟ, ସବୁ ଉପର ଠାଉରିଆ। ବିଙ୍ଗ ଏନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? and result of our imperfect evolution। କାରଣ ଆମେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କ୍ରମରେ ପରଫେକ୍ସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଚେତନାର ସେଇ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଅତିମାନସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛେ ମାନସରେ, କିଏ ମାନସରେ ଅଛି, କିଏ ପ୍ରାଣରେ ଅଛି, କିଏ ଶରୀରରେ ଅଛି, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଆଜି ବି ରହିଛି। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଏଇ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନର ଇଏ ହେଉଛି ପରିଣାମ। ଆମେ ଯେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ହବନି କି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ମୋର ବାପା ଲଣ୍ଠନ ଧରି କିଛି ବାଟ ଗଲେ, ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଗଲେ। ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଲଣ୍ଠନଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତିଆରି କରୁଛି। ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ କି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ସେ ବେଳେ ଫତ ଫତ ହେବେ, ମଇଳା ହେଇଥିଲେ ଲିଭିଯିବ ଆପେ। ଯଦି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ନହେଲେ କାଚ ସଫା ହେଇନଥିବ, କିମ୍ବା ଖରାପ କାଚ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଲଣ୍ଠନଟା, ବା କାଚ ଫାଟି ଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ଖରାପ ତେଲ ପଡିଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଲଣ୍ଠନଟି ଭଲ ଜଳି ନପାରେ। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ପୁଟ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଟ୍ରବୁଲ। ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକ କଣ ଦବ? ସେ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଅଧିକ ଜୋରରେ ଜଳିବ, କିମ୍ବା ଲିଭିଯିବ, କିମ୍ବା ମାନେ ଏମିତି ପତ ପତ କରିବ, ଜଳୁଥିବ ଲିଭୁଥିବ, ଜଳୁଥିବ ଲିଭୁଥିବ, ସେମିତି ହୁଏ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ହେଲା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଜିର ଯୋଉ ସମୟର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଯିବେ, ଯୋଉଟା 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ କୁ ଫିଙ୍ଗି ପାରୁଛି, ଅତି ସଫା ଆଲୋକ, ନୀଳ ଆଲୋକ, ଲେଜରରେ ବି ଆଜିକାଲି ଆଲୋକ ଆସିଲାଣି, ତାହେଲେ ସେଠି ଲଣ୍ଠନ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହବ କି? ଇଏ ସବୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନର କଥା। ଯେତେ ଯେତେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପରଫେକ୍ଟ ହବ, ଯେତେ ଯେତେ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ହବ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ, ପରିମାଣ ଗୁଡିକ କମି କମି ଆସିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ବହୁତ କଥା ତ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଆଉ ସିନ୍ଥେସିସ ଯୋଗ ଦିଟା ଯାକର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ମିଶେଇ ପାରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ଏ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି। ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗବେଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ଗଲି। ଭଲ ଗୁଡେ ପିଲେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ, କିଏ କୋଉ ଘରର, ତା ବାପା କଣ କରୁଛି, ସେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛି, ତା ମା କଣ କରେ, ସେମାନେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କୋଉ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା କି ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନୋମୟ ସତ୍ତାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି।
टेक्नोलोजी थिले भी आपण ताको व्यवहार करि परिबेनी और ताको तार दुरुपयोग हो। आपण देखिए वस्तु गुड़ी दुरुपयोग को माने करती, ज्ञानी करती कि मूर्ख करती। माने मूर्ख माने गोटे डेरिवेटिव लैंग्वेज नुहे, मूर्खटा हूँ जहाँ पाखे से संबलित ज्ञान नहीं बा से मानस सत्ता को आसी ना, से मान जीवन से विडंबित ही रही। जे गोटे समय थिला रेवती पाठ पढ़ी पार नथिला, कारण कौन ना से गोटे झील, झील माने पाठ पढ़ती ना। से समय सब बदलुची ना, से समय झील माने जेति दुख पाउथिले आज समय रे बहुत इवोल्यूशन होची। आमको लगुच से औद्धत्य बढ़ी जाउची, कोट गोटे विश्वस्तता कमी जाउची, आंतरिकता कमी जाउची, ता नुहे। से सब दुख रु मुक्त होचंती, गोटे मुक्ति आड़ को जाउछंती। आमे जो सुपरफिशियल कथा गुडी को सत्य बोली स्थापित करथिले सेही सत्य सब भांगी पड़ुची। जो बाहर कथा गुडी को आमे सत्य बोली स्थापित करी आस्तले जे गोटे नारी पुरुष तांको काम होची संसार करिवे, छुआ पिला पालिवे, तांको मनिष करिवे, भल मनिष करिवे, एमिति सब प्रजनी गति हो। सेमिति ईश्वर चाहू नांती। ईश्वर को इच्छा टाक आमे बुझी नांती बोली आमे सेठी बसी संस्कार करथले, किंतु ईश्वर को व्यवस्था मनुष्य को गोटे आउरी मुक्तिबोध आड़ को नौची, आउरी इंडिविजुअल हो कि कलेक्टिव हो गोटे आनंद आड़ को नौची। केमिति नब से मोडस ऑपरेंडी आमको जना नहीं, कारण सी जे नौछंती सी जे तार मालिक, जे तार दिग्दर्शक, जे तार डायरेक्टर से ही जानती ये नाटक कोठी समाप्त हो। आमको भूल लगुची, असुविधा लगुची, औद्धत्य लगुची, विशृंखला लगुची, ये सब मेंटल, सब मेंटल, ये मेंटल सुपरफिशियल एक्सपीरियंसेस। कहीं ना प्रभु कहते कैन हैव इन इट नो एब्सोल्यूटनेस, नो नेसेसिटी। एगुड़िक परमता ता पाखे नहीं कि से गुड़ा किसी आवश्यकता भी नहीं। आउ थे कहीदे आम सुख दुखर भाव सहित यही आम सुख दुखर भावटी गोटे इम्परफेक्ट इवोल्यूशन सहित जड़ित रही। एवं आम सुख दुख सहित परमतार किसी संबंध नहीं कि सी आवश्यक एटा बोली से मने करती ना। आमे सेठी निम्ब काठ आनिकी ठाकुर तैयारी कर देइचंती, जगतर नाथ कहीकि तांको रथ करी टाणुचंती। भगवान से को बेसी बुझंती ना। एटा मनीष ता भाव रे, मनीष तार मन रे, मनीष तार भक्ति रे ताको सब से करूची करू सी ता पई हो तो आनंदर किसी गोटे कारण हेथिबो, वी डोंट नो। किंतु ये सबू इम्परफेक्ट इवोल्यूशन रो गोटे सुपरफिशियल एक्सपीरियंस रो गोटे अगभीर चेतनार सब काम एवं there is no real obligation on us to return to a particular contact, a particular response of a pleasure, pain or a neutral reaction. There is only an obligation of habit. आमे जो दुख सुख और तटस्थ अवस्था उदासीनता भीतर को बारंबार फेरी जाउछु, केमिति जाउछु ना आमे लागुछि हमर सेठी गोटे ओब्लिगेशन अछि। आमे सब बेले ओब्लिगेशन अनुभव करू, मो बापा प्रति ओब्लिगेशन अछि, माँ प्रति अछि, जो बंधु मान प्रति अछि, जे मते सहयोग करूछि ता प्रति रहिछि। आमे ओब्लिगेशन टा को गोटे हैबिट बनि दैछु, ओब्लिगेशन ऑफ हैबिट, बाध्यता। आमे बाध्य होई जिबा, वश्यता स्वीकार करिबा, सेठी बांधी रहिबा, ये सब गोटे हमर ओब्लिगेशन ऑफ हैबिट। अब आमे बारंबार से सुख दुख तटस्थ अवस्थार अनुभूति गुडी को फेरी जाउछु
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି there is no real obligation on us। ସେମିତି କିଛି ବନ୍ଧନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ହେବିଟ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ। ସେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବାର ଦେଇଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଳିଛି, ସେ ଗାଈଟିରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ଗାଈଟି ଭଲରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଗାଈ ଏକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଆମେ ବହୁତ ରଚନା ଲେଖିଛୁ। ହେଲେ ତାକୁ ଯୋଉଦିନ ଫିଟେଇ ଦଉଛେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି। ସେ ଫେରି ଆସିବାଟା ପାଇଁ ସେ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋର ମାଲିକ, ଇଏ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ରଖିଲାଣି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଓବ୍ଲିଗେସନ, ଆଇ ସୁଡ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ମନୋମୟ ସ୍ତରରେ ବି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନର ମହାସତ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତଟିକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଥରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାଧିକାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିବା କାହିଁକି ସହଜ ନୁହେଁ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିବ ଯଦି ଏ ସବୁ ହେବିଟ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମର ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ, ଆମର ଏଇ ହେବିଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମର ପ୍ଲିଜର ଇଏ ସବୁ ସୁପରଫିସିଆଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରି ବସିବା, ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଡୁ ଚାଲିଯିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ଡିଜଅର୍ଡର, ଗୋଟେ ବଡ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଗୋଟେ ବଡ ଏନାର୍କି ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବାନି ତ। କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ମନ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥିବା କାରଣରୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ମହାକାଶ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ମହାସମୁଦ୍ର। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କରିପାରନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପହଁରା ଶିଖିନଥିବେ, ଡଙ୍ଗା ବାହି ଜାଣିନଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲ ଯିବା। ବହୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ, କିଛି ନହେଲେ ସି ସିକନେସ୍ ତ ଦେଖାହବ, ବାନ୍ତି ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ତେଣୁ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ, ଆମର ଏଇ ସୁପରଫିସିଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସଙ୍କଟ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ହେବିଟ୍ ଅଫ୍ ଓବ୍ଲିଗେସନରେ ରହିଛେ, ସଂସ୍କାରବଦ୍ଧ ମନ ନେଇ ରହିଛେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ କେମିତି କଣ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସିବା, ନିଜ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ, ନିଜର ହୃଦ ଗୁମ୍ଫାରେ, ନିଜର ହୃଦ କନ୍ଦରରେ ହିଁ ସେଇ ନୀଳରତ୍ନ, ସେଇ ନୀଳଗିରି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଚାରିଆଡେ। ସେ ନୀଳକନ୍ଦରଟି, ସେ ନୀଳଗୁମ୍ଫାଟି ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ମଣିଷ ବାହାରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛି, ବାହାରେ ଅନୁଭବ ଖୋଜୁଛି, ବାହାରେ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି, କଣ କଣ ନ କରୁଛି ବାହାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରେକଗ୍ନିସନ ମତେ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତିର ମତେ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଦରକାର। ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଭଲ ପାଇବାର ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉଠି, ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପଡିଥିଲା ନା ମାଟି ତଳେ, ରାହୁଲ, ସେ ଯୋଉଠି ପଡିଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଚାରିଆଡେ ଖୋଳି ପକଉନାହାନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀଟାକୁ ଖୋଳି ପକେଇଲେ ସେ ମିଳିବନି। ସେ ଯୋଉଠି ପଡିଛି ସେଇଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର କାଟିବାକୁ ପଡୁ, ମାଟି କାଟିବାକୁ ପଡୁ, ଯାହା କରିବାକୁ ପଡୁ। ସେଇଭଳି ଆମ ହୃଦକନ୍ଦର ବି ସେଇଭଳି, ଯୋଉଠି ସେ ପରମ ସତ୍ତା, ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ହଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ, ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ରଖିକି, ସ୍ନେହ ରଖିକି, ଅନୁରାଗ ରଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଇଛୁ। ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ ସାହସ କଣ ଅଛି? ଏଭଳି ଏକ ସାହସ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ଏଇ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ।
आमे जो अंधकार बा जो विकृति डिफॉर्मिटीज भितर अच्छंती शैडो इमेज डिस्टॉर्ड रिफ्लेक्शन गुडी को भितर अच्छंती से गुडी को आउरी सेटल हो आमे आउरी डिस्टर्ब न हो जाऊ तेणु ये एक अभिलाष सहित आज आलोचना को रखुची। वंदे मातरम।